जोहार के सनम गाते को खबर को लाई तबन पे चल का दुर्गा पूजा पे मनाए तबना से बांग आपे सेन दना कमेंट तबन पे ना लाइव चैट तबन पे तो पे और फोर बेस बुझा ना ये मारा बाबू झील का बाहर है ये दोस्त करे घर में से कोई खाना बना जा बड़े आदमी कट कट गीता में कम कम गीता में 5 টাকা कते तुमको तुम कर 5 कर ये मैंने 400 का चाची इतना ना 5 টাকা ना कोई कर बात हुई ना महीने ये अरे तो मन को तो ये चला नहीं है
Ega thola de yar dhuar ke mai miseta ande de jet kate ko jese wo ko छे प्लास्टर के में ane to thola re kate to ke sama kate ना na buja me du ban buja kate ba 15 टका हुई तब नते 15 टका खजाड़ी 10 टका ना 5 टका ना चाचनी 15 टका और अने बाकी पैसा ना bakke paisa yake उन्हें तीन का तम roja ghor ghore ke ada ta na sin kale kale bakke paisa tina ko 20 taka 20 टका चिका तो 35 टका में तम na kutta ka ko 30 taka de उन्हें तो अनार के है ना no to ja no tam to तो उन्हें तो 35 टका के से है ना no उन्हें 15 टका उन्हें 20 टका ona bain buja kare bakke yam yake da चे चिका में चिका कर जता तन निम का तम itu na ni lai ni ta ni ha ni ghor ghore ta पैसा गटा को तो जितने निम का तम तो जोहार के गते को कमेंट तबन पे को हम पे कमेंट तबन लाइव चैट तबन पे चाट बाप पे चाटी तबन बाप चाट लिखे गल्प रे बेस बांग बुझा तो चाट तबन पे कोई को कल का दुर्गा पूजा पे मनाए तबन और आकाश बेस पेंडल को ना लाई तबन पे चला ही अच्छा XYZ दा आदेड सरहा इना लाइव रे जोड़ा लगिते आम गना प्राय इना लाइव दम ची मेना पहले आम गना एम चाट दा और प्राय आम गेम चाट बड़ा यहाँ विशेष कते दना तो अड़ी सरहा ओना लगिते अच्छी चिका ही के नहीं तो हाँ जोहार गे जानवर जोहार गे चीज को पिचके तो ना और ओजन हेम्ब्रम दो आम दो अकारे में ना अच्छा गोर के कमी तेहन तो कमी बांग ही कना छे तो गोवा से तो दुर्गा पूजा तो मनाए दस बांग
कमी ही kan gaya अच्छा कमी कमी तक मोबाइल देना है लचे हर खबर को लय तबन पे ना गते को तो इन धरण दुलू दुलू सोचा तबन ना दुर्गा पूजा तो तीन को तो हब ना तो ओका से चला है तो आप ये कमेंट करते लाई तबन पे ओका से दुर्गा मेड़ को बेस में को ये पेंडल को बेस में ना उनते के चला रना कोशिश है तो गते को इन दोना पैसा को सामटाए तब ना सौदा को चेदा चाबाव कना ओनाते ना पैसा को सामटा कते कटी सौदा चला हिगा ओनाते ना खुचरा पैसा लिखाए हां কি হয়েছে কার সঙ্গে গল্প করছেন এমনি পকাছে মোবাইলে করছে হুম আচ্ছা করেন একটু খাতে দাও একটা দিয়ে এসে তো খাই লিছি এই একটা গান আছে তো বলতে যাবি না আজকে বহুত লেট হয়ে গেল ছাড়া ফটকা বিকবার জন্য এত ফটকা ডিজাইন আছে না এত দিখাতে দিখাতে পরেশান হই এটা লাফড়া তো বলবে দুটা ইয়ার में से दो टाइम এই চকলেট থালে में एक डिब्बा দিয়ে बात करते हैं ফটকাটা কি হয় দেখাতে হয় এই রকম আছে এই রকম
ये मनिहारी आइटम गुला में खेलो कॉस्मेटिक रखो। हाँ तो ওই দিন ফোন করেছিলি যে 2 লাখ অর্ডার দিয়েছিল ফটকায় তাই বলি যে তো फिर কাল হয়নি ফোন করছে কি আমি ঝালদা যাচ্ছি আজকে আসবে না কালকে আসবেন আমি বলি ঠিক আছে अच्छा। তো फिर आ जाए তোমার লোকে তো সবাই পরবে ज्यादा ফটকা বিকা है না हाँ আমাদের ফুটা হয় সামনে না পুরো হ্যাঁ হ্যাঁ, আমাদের এই সামনে তো দুর্গা পূজা হয় না ওই জন্য ফুটকার বিক্রি খুব কম। কম হয়। হুম ও जो কোনো ছোয়াটা আনে দেখে তবে খুঁজতে হয় হুম। ফটকা আছে হ্যাঁ তাই মেলা দেখতে যাই তো ওই দিকে সব নিয়ে আসে। ऐसा कोनो सेकंड हैंड गाड़ी আছে সেকেন্ড হ্যান্ড গাড়ি মানে কি বাইক? হ্যাঁ আমি এটা বাইক ছাড়ে দিই এটা ঘরে রাখবো এটা খুবই তেল খায় আর সব লোক বলে এই বাপ আপাচি কত বিক্রি হচ্ছে কত লাভ হচ্ছে রে বাপ এরকম বলে তেল তো বেশি খায় মনে হয় পাঁচে। আর উয়ার में খাবে 100-150 টাকা তো এই 200 টাকা খাই যায় 220 টাকা খাই যায় তো মজবুরি আমার কাছে এখন কোনো গাড়ি নাই সেজন্য এটা আনছি আমি সোচি কোনো 10-15 হাজার টাকা দিব না একটা গাড়ি নিয়ে নিই ওকে একটু বানাই নিই ওটাই ঘুরে আনি এটা রাখে দিই और बहुत लोग আমাকে বলে দাদা কি জানি এই গাড়িটা আনের বাপ এই গাড়িটা সসরাল গো মারা আছে এই গাড়িটা তো মাল নাই না আসে পারে দুটা তিনটা পেটি আছে बहुत ज्यादा नहीं टांगर कोनो जगह नहीं कोनो होगे तो बता भी ना मुझे ঠিক আছে। ऐदिके दुर्गा पूजा ना है না সামনে না एकदम डायरेक्ट হয় তো চিতমু चितमू में हो या नहीं तो फिर एक करता है तारी बड़ा टायर बड़ा हाँ टायर बड़ा है टायर बड़ा है यार नहीं तो फिर होता कानू दिए खोटोंगा कोटांगा और कानू दिए खोटोंगा এদিকে আরাজু जौन थीने दुर्गा मंदिर থাকবে না ওই থিনে মেলা বন্ধ আজকে একটা বচ্চা গুলো ছিল ছটা এই চিতমুয়ে সাইকেল চালাতে ছিল এ তো বক্স বজতে ছিল ও আমার হর্নটা শুনতে পাইল না আর চালাচ্ছে ছোট ছোট ছিল সাইকেল এরকম চালাচ্ছে সুতাই নি এরকম বাস আছে গুলো আমার টাইট থাকে তা আমি তো ব্রেক মারে দিলি সব লোক দেখছে বাপ ব্রেক মারে দিল আমার তো 20 ব্রেক আছে আওয়াজ করে কসকে মারলে ঘষাই দিল তো ওয়াকে আওয়াজ হইলো না বস ওর বাবা নিকললো ওকে দিল দুধা এরকম সাইকেল চালাইলি সালা অন্য লোক গিরে যাবে তোমার জন্য আর দেখো আরে আমার সঙ্গে সতে যাচ্ছে তো এখন লাফান ওতে ইয়ে মারে দি তখন তো আর সাইকেল আমি বড় মারলি না তারপরে ও ডুবরে নিয়ে এমনি আপনি গিরে গেল আমি যখন ব্রেক লিয়ে ও ডরে গিরে তো সব দেখলো कि नहीं तो मारे से नहीं আবার গলতি আছে তো আমার কোনো নাই বলে বলে যা দাদা গলতি হয়ে গেলে ছাড় দে বলে আমি কি বলবো আমি তো ছাড়িয়ে দিই আমি কি করতে আসে না করব तो कहते को फटका अगू कदा हां दला पुंची खाता है कना बोले चॉकलेट दे दे तारপরে फटका दिखाते हैं भालो ला 50 पैसा आलू कौन होता वो है चॉकलेट ये आलू अच्छा हाथी कोण विकले
हाँ ठीक है अच्छा तो দুটো দিন এটা না একটা बता বুদাম তো চলে না খুব একটু বেশি জ্বালা নাই 20-25 দশ এটাই বাদাম চুনিটা হলো আল্লাহ কি আর আছে গুনে কিন্তু না বাদামটা না দেন না সব আছে চুরি মারি সবটা আচ্ছা তিনটা হলো তারপরে মরি ফটটা কটা দিল দুটো দেবে দুটাই দুটাই হয়ে যাবে দুটো আর তোমার তো বড় চলে না এটা কম আছে ঠিক আছে না বড় চলে না এটা বড় নাই চলে ছোট ছিড়ছিড়ি আর কোনো দিয়ে না ফোটার মধ্যে এটা ঠিক আছে আর ছুরি যাচ্ছে না ছোট ছোট এটাই দিচ্ছি কেন ছোট ছড়টা না পড়তে পারে না এটা দিকা চকরিটা না ফটকা দিও না এটা ঠিক আছে আর কোনো না। ঠিক আছে ওটাই আরে কমসে কম রাখবেন তো কোনো বড় লোক লিবে তো একটা বম রাখবেন এক পিস দিছি বম তো না এলে এটা কি না এলে তো ফুটাবো যেন তুমি নিজে কব মন কইলো তো ফুটাবে একটাই তো দিছি খালি মেল জনে কি কোনো কইলো ঠিক আছে না তো তুমি নিজে যে খরিদতে যাবে এটা তো কম পড়ে যাবে মরিচ ফুটকা ফুটাবো না এটা আলুয়া পডকাস্টে আজকে ধরম দুগুম এগুলো বদাই টাইম না বুঝলা না মারি পটকা বম বদা এটা ছুরি एक টাকা একটু দিবেন আর প্যাকেট लेवे तो 60 টাকা দিবেন तुम्हारे में একটা পেড়া হলো একটি 8 না হলো একটা হাতি বড় হলো और दो और कौन है इधर जीरो तीन दो पाँच एक दो तीन 350 So कायते बाबा बांधा दे लंगड़ी पटकरा निकल वो काय बोलने दबा दे
ये तो बम बता देते ना टिकली फुटका रिपोर्ट का तो बन में करे दिलाबन गते को पैसा को ना सामटा साइज के तो एपो तो चला हाँ सौदा को चाबाव कना तो ना चला तो बाजार से तो अब बेसी बाबन दरिया मा लाइव दो ना नडे बन मुचिका दिलाबन नो सिंग का है तेरे हमने